वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दे दिया। हाई स्पीड डीजल 32 रुपए 63 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 363 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गई। दूसरी जानिब पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल 2 रुपए 97 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जिसके बाद नई कीमत 337 रुपए 51 पैसे तक जा पहुंची। ओगरा ने यौमिया तायुन के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 20 अगस्त के लिए किया गया है। हाई स्पीड डीजल वजीर आजम के हिदायत पर ऑयल रिफाइनरीज से मुज़ाकरात के बाद सस्ता हुआ है। तो आपको अपडेट करें कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अमरीकी सफीर का मकबूजा कश्मीर का दौरा और मुतनाज़े बयान। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अमरीकी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके बाज़ाबता एहतजाजी मुरासला हवाले किया। पाकिस्तान ने अमरीकी सफीर के बयान को हक़ाइक़ के मनाफी और मसले कश्मीर पर वाशिंगटन के तवील अरसे से कायम मौक़िफ़ से इनहराफ करार दिया। कहा कि मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक ही हल होगा। आगे बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो का कानून साजी और अहम इशूज पर हुकूमत से ताउन न करने का ऐलान। एतराज़ात दूर करने का मुतालबा, चैलेंज भी दे दिया। बोले हमारे बगैर कानून साजी कर सकते हैं तो कर लें, हम वोट नहीं देंगे। अगर कानून पास कर भी लें तो सदर के पास जाएं, उन्हें मनाएं और दस्तखत करवाएं। आज़ाद कश्मीर में मुतनाज़े और जोर जबरदस्ती की हुकूमत नून लीग को मुबारक हो। जियाले चेयरमैन ने नए सूबों पर अपना मौक़िफ़ भी सामने रख दिया। बोले पीपल्स पार्टी अवाम की राय के साथ खड़ी है। जोर जबरदस्ती को पहले माना है, ना आज मानेंगे और ना ही आइंदा माना जाएगा। मेरा पार्टी ने यह फैसला किया कि नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात को एड्रेस ना किया जाए। अगर वो कर सकते पीपल्स पार्टी के बगैर, अगर वो चाहते नहीं है पीपल्स पार्टी का वोट, तो भले करें। हमारा एतराज़ात को एड्रेस नहीं किएंगे, अगर हमारा एतराज़ात को एड्रेस करने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि मेरा एक मेंबर भी जाके उनका कोई एक लेजिस्लेशन पास करे, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो नेशनल असेंबली हो। अगर किसी तरीके से पास करे भी सही तो खुद जाके वालिद साहब को, सदर पाकिस्तान को मना लें कि वो दस्तखत भी कर ले। अगर मुस्लिम लीग नून को इतना जोर से और इतना शौक से और इतना मुतनाज़ा हुकूमत चाहिए था तो उनको मुबारक हो। और जो कदम इत्तफाक राय से किया जाएगा, अवाम के इत्तफाक राय से किया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ देगी जैसे देती रही है। हम जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती किसी चीज़ को ना पहले माने हैं, ना आज मानेंगे, ना कल मानेंगे। जो जनूबी पंजाब पे कंसेंसस पार्लियामान के थ्रू बना, वो आपके सामने। अगर आज वो कंसेंसस मौजूद नहीं है तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं पंजाब के खिलाफ कोई साजिश कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। पार्लिमानी उमूर और मुल्की सियासत पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के नतीजे में बानी PTI के अस्पताल मुंतकली और इलाज को खुशाइंद करार दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये पोजीशन लिया है कि अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी ज़रूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है। और एक्चुअली इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय आके हुकूमत खुद ये कदम उठाते। मैं समझता हूँ कि ये हर किसी का हक है और हम इसको वेलकम करते हैं। पीपल्स पार्टी का और ऑपोजिशन लीडर्स वो कम्युनिकेशन गैप दूर हो गया। ऑपोजिशन में बैठे हुए सियासी जमातें हैं, वो इस फैसले पे नजरसानी करके वो पार्लियामान के कमेटीज में वापस आए। कि मैं इसको रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मैं समझता हूँ इसका नीयत सही है। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है, पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में तो कुछ काला है। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के लिए 2 दिन में सिक्योरिटी इंतजामात ना हुए तो मजीद मोहलत ली जा सकती है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा वजाहत आनी चाहिए कि बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला मखसूस हालात के लिए किया गया। के फैसले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। करेंगी वाला तो सवाल ही नहीं। अगर ये एक लफ्ज़ या एक लाइन हो जाती कि ये एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जो कि किसी और के ऊपर लागू नहीं होगा, फिर पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। अदालत से
کوئی ٹائم ریکویسٹ کر کے اگر 2 دن میں یہ ارینجمنٹس مکمل نہ ہوں تو کوئی تھوڑا وقت جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان ارینجمنٹس میں قطعاً کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی جا سکتی۔ عمران خان شفا سے بنی گالہ جائیں گے، سب جیل قرار دی جائے گی بنی گالہ کے نہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فوج اور حکومت کے درمیان مکمل ہم آئیں گی، جی آپ کو نظر بھی آنی چاہیے، اور ہے بھی ایسے۔ دال میں کالا تو بلاول کو بھی نظر آ رہا ہے۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ دال میں کالا نہیں ہے، اگر کالا ہے بھی تو اس کو نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ اور رہائش گاہ کو سب جیل قرار دینے کی سہولت نواز شریف کو بھی دی گئی، یہ سہولت بانی پی ٹی آئی کو بھی ملنی چاہیے، تاہم اس بارے میں ہم بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کریں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں یہ گفتگو ہوئی، کہا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، بانی کے خلاف کیسز اگر میرٹ پر ہوں تو وہ جیل میں نہیں رہیں گے، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا۔ اللہ کو سب جیل قرار دے کر جب تک فیصلہ نہیں عدالت کرتی انہیں بنی گالہ میں رہنے دیں۔ میرے پاس اسٹیٹسٹک ہے نا، بیاض صاحب خود رہے ہیں 6 نومبر سے 19 نومبر تک 13 دن ذاتی عمرہ میں ذاتی گھر میں رہے، اور آئی سی یو کی سہولت بھی اس کو موجود تھی۔ 6 نومبر سے 19 نومبر تک اس میں تھی، اور دوسرا جو ہے نا 26 مارچ سے 7 مئی تک، یعنی 42 دن ذاتی عمرہ میں ذاتی رہائش میں وہ رہا۔ اس کو سب جیل قرار دیا گیا، اور سب جیل قرار دیا گیا، اور اس کو جو ضروریاتی کی بیمار تھا۔ تو یہ سہولت عمران کو ملنی چاہیے؟ دیکھیں بالکل ملنی چاہیے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کو انصاف ملنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ ہم یہ ایشورنس کرواتے ہیں کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے، کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، اور جو بھی ہوگا قانون اور آئین کے مطابق ہوگا۔ اس کے بارے میں ہم نے سب سے پہلے عمران خان سے کنسلٹ کرنا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی کے خلاف دھرنا 5ویں روز میں داخل۔ حافظ نعیم الرحمان نے 12 ربیع الاول کے بعد ملک بھر میں پہیہ جام اور شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا، اسلام آباد مارچ کا اندیا بھی دے دیا۔ 12 ربیع الاول کے بعد والے ہفتے میں پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال ہوگی اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ کوئی نون لیگ یہ نہ سمجھے، یہ مریم بی بی یہ نہ سمجھے کہ یہ دھرنا ختم ہو جائے گا، اور دھرنا شروع ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا دھرنا تو بیس کیمپ بنے گا۔ اسلام آباد کی کال بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور بڑی طاقت کے ساتھ دیں گے۔ سب کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی راستہ نہیں روک سکے گا انشاءاللہ۔ لیوی کو ختم کرنا پڑے گا۔ لیوی ظلم ہے، ڈاکہ ہے، جبری بھتہ ہے، دہشت گردی ہے، معاشی چگا ٹیکس ہے، یہ ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہے۔